Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rahmada Cevi dengan NIM F1S12311. Baiklah, saya akan mempraktekkan paket tracer yang berjudul Identify MAC Address, Identify MAC and Address. Nah, ini merupakan paket tracer yang berada pada modul 13. Jadi objektifnya itu untuk part pertamanya ada gather PDU information for a local network communication. Untuk part 2-nya itu gather PDU information for a remote network communication. Nah, untuk instruksi part pertamanya itu gather PDU information for a local network communication. Di part ini kita akan belajar bagaimana sebuah device yang berada di local network tidak membutuhkan default gateway untuk berkomunikasi bersama device lain di local network yang sama. Untuk notes-nya itu, review the reflection question in part 3 before proceeding with this part. It will give you an idea of the type of information you will need to gather. Klik host. Nah, ini kita klik host yang ini. 172.16.31.3 kita klik. Nah, selanjutnya open the command prompt. Ini kita open prompt. Nah, lalu ini kita lakukan ping. Ping 172.16.31.2. Kita klik enter. Kalau seperti ini artinya ping yang kita lakukan sudah sukses. Kita klik close. Selanjutnya this command will issue a series of ICMP echo request packet to the destination. Kita mau ping tadi untuk this command will issue a series of ICMP echo request packet to the destination. If the packet reaches the destination, it will send echo reply message back to the source of the ping request. Nah, lalu kita klik simulation. Ini untuk instruksi yang B. Lalu lakukan ping lagi di PC 172.16.31.3. Kita lakukan ping lagi. Repeat ping 172.16.31.2. Oh, ini kita kurang ping. Kita klik enter. Kita close dulu. Lalu ini PDU-nya sudah tampil, icon PDU-nya seperti pesan itu. Lalu klik the PDU and locate the following information in both the OC model and outboard PDU detail tabs. Nah, kita klik icon PDU ini untuk melihat informasi dalam tag-nya, dalam tabs-nya. Kita lihat di bagian ini at device 172.16.31.3 kita lihat sama. Lalu source MAC address 0060.7036.849 sama ini ya berada di bawah layar 2. Lalu destination MAC address ini yang sebelah source MAC address yaitu 000C.85CC.1DA7. Lalu bukan destination, lalu source IP address-nya ini yang di bawah at device yaitu source 172.16.31.3. Lalu destination IP address-nya yaitu 172.16.31.2. Kita close. Sebelumnya kita disuruh buat spreadsheet format untuk information PDU ini. Saya sebelumnya sudah membuat spreadsheet-nya. Sebentar. Ini spreadsheet-nya.
Yang ini tadi kan untuk at device 172.172.16.31.3 itu source MAC-nya ini, lalu destination MAC-nya ini. Nah, kita kembali lagi ke packet tracer, klik capture, klik capture or forward the right arrow followed by a vertical bar and the PDU moves to the next step in its journey. Kita klik capture, maka PDU-nya pindah ke suite 2. Lalu kita klik lagi untuk melihat informasinya. Ini at device-nya suite 2, source IP source-nya 172.16.31.3, lalu IP destination-nya 172.16.31.2, lalu source MAC address-nya 0060.70.36.2849, lalu destination MAC address-nya 000C.85CC.1DA7. Nah, ini juga sama yang berada di dalam spreadsheet tersebut. Tidak saya tampilkan lagi karena untuk menghematkan waktunya. Langsung saja kita di paket tracer ini kita tampilkan informasinya di paket tracer ini saja. Saya sebut satu-satu untuk menghematkan waktu video ini. Lalu Lalu, for each step on the path to delivery, record the information for each PDU into a spreadsheet that use format like the table shown below. Ini tadi seperti spreadsheet yang sudah saya tampilkan. You will notice that the information for the inbound PDU is unchanged. In the PDU information window, click the tab for the outbound PDU. How does the addressing differ and why? Record the addressing in your table. Ini kita klik forward lagi. Lalu kita lihat informasinya. Ini kita klik on details untuk source IP-nya, destination IP, lalu source MAC address-nya, source IP address, destination IP address. Destination MAC address-nya itu sama seperti spreadsheet saya. Lalu kita masuk ke part 2-nya. Part 2-nya itu gather PDU information for a remote network communication. Untuk note-nya itu move your mouse over the router. You will see information about the addressing of the router interface. Refer to this address as you observe the PDU flow through the router. Untuk bagian A, return the command prompt for 172.16.31.3. Sebelumnya kita real time lagi yang ini. Baru kita masuk ke IP yang tadi 172.16.31.3. Lalu kita lakukan ping ulang. Ping 10.10.10.2. Lalu kita klik enter. Ini memang request timeout ya, sesuai dengan instruksi yang berada pada instruksi B ini. The first couple of pings may need timeout. Sesuai dengan perintahnya. Kita close lagi. Lalu kita ikuti instruksi yang C, switch to simulation mode and repeat the ping. Kita klik lagi simulation. Kita lakukan ping lagi pada PC 172.16.31.3 tadi. Kita lakukan ping lagi. Ping 10.10.10.2, klik enter. Lalu kita close. Nah, ini dia PDU, icon PDU-nya udah tampil lagi. Lalu kita klik PDU-nya, lalu kita lihat informasinya. Kayak ini, at device 172.16.31.3 udah sesuai ya. Kita lihat di OC modelnya at device-nya sama, source-nya sama, destination-nya sama, source MAC-nya sama, lalu source
destination MAC address-nya sama. Nah, ini juga dibuat table split set. Saya juga sudah membuatnya. Ini seperti tadi, samakan. Ini saya sebut satu-satu saja di paket tracernya supaya tidak bolak-balik. Lalu ada pertanyaan, what device and interface has the destination MAC address that is shown? Jawabannya itu the router interface faster internet 1/0. Lalu kita ke instruksi E, klik capture forward the right arrow followed by a vertical bar to move the PDU to the next device. Gather the same information for step 1D, repeat 1D. Repeat this process until the PDU reaches its destination. Lalu record the PDU information you get from ping 172.16.31.5 to 10.10.10.2 into a spreadsheet using format like the sample table shown below. Enter data for both the inbound and outbound PDU at the router. Tadi spreadsheet-nya sudah saya tampilkan ya. Kita langsung lihat informasinya di packet tracer ini aja. Soalnya tadi sudah saya cek satu-satu. Kita klik forward. Lalu kita lihat informasinya. Ini gigabit internet itu salah satu receive the frame. Lalu untuk OC modelnya sama kayak tadi, ini add device suite 2 yang sudah saya tampilkan di spreadsheet tadi. Source IP address-nya 172.16.31.3. Lalu destination IP address-nya 10.10.10.2. Lalu source MAC address-nya 00D0.BA8E.741A. Lalu source MAC, lalu destination MAC address-nya 00DO.BA8E741A. Kita kita klik outbound PDU, ini juga sama seperti yang ada di spreadsheet saya. Lalu klik forward lagi. Ini untuk add device-nya itu bernama router, IP source-nya, destination, MAC address, source MAC, lalu destination MAC address, destination IP address, source IP address-nya itu juga sudah sama seperti spreadsheet saya. Ini untuk tampilan outbound-nya. Lalu kita klik close. Lalu kita klik forward lagi. Ini untuk information yang berada pada suite satunya. Add device-nya suite 1, source destination-nya yang ada di tampilan ini. Untuk access point-nya ini di OC modelnya add device-nya access point, source IP address-nya 172.16.31.3, IP destination address-nya 10.10.10.2, lalu outbound-nya ini destination IP, source IP sama kan? Kita close, lalu kita forward lagi. Ini kita pin dulu.
Nah, ini dia untuk at device 10.10.10.2 ini ada source-nya, destination, lalu ini untuk outbound-nya kita close. Nah, selanjutnya repeat the process for the echo replimation the originate from host 10.10.2 complete the. Nah, untuk F ini, untuk bagian F ini saya juga udah buat ininya tabel spreadsheet-nya. Bisa kita lihat di sini. Kita kembali ke paket tracer. Lalu ini ada reflection question. Untuk itu kita harus jawab dari 15 pertanyaan ini. Yang pertama, what different type of cable or media were used to connect device? Untuk jawabannya itu copper, fiber, and wireless. Untuk soal nomor 2, did the cable change the handling of the PDU in any way? Jawabannya itu no. Untuk nomor 3, did the wireless access point do anything to the PDU that it received? Jawabannya itu yes. It reflected them as wireless 802,11 frame. Untuk nomor 4, was PDU addressing change by the access point? No. Untuk nomor 5, what was the highest OSI layer that the access point user? Layer 1. Lalu untuk nomor 6, at what layer of the OSI model do cable and access point operate? Jawabannya layer 1 juga. Untuk nomor 7, when examining the PDU detail tab which make address upright first, the source of the destination. Jawabannya destination. Oh ya, kita real time kan dulu ini. Lalu untuk nomor 8, sometimes PDU were marked with red X as what while other had green check marks. What is the significance of this marking? Untuk jawaban nomor 8 ini, the PDU that are marked with XS were not accepted by a device because the destination address did not match the device MAC address. Lalu untuk nomor 9-nya, every time that the PDU was sent between the 10 network and the 172 network, there was a point where the MAC address suddenly changed where did the occur. Untuk jawaban nomor 9 ini, it occurred at the router. Untuk nomor 10, which device use MAC address that start with nol nol dan 0 BA? Untuk nomor 10 ini jawabannya the router. Untuk nomor 11, what device did the other MAC address belong to? Jawabannya to the sending device and receiving device. Untuk nomor 12, did the sending and receiving IPF4 addresses change in any of the PDU? Jawabannya no. Untuk nomor 13 ini, when you follow the reply to a ping, sometimes call a pong. What happened to the source and destination address? Untuk jawaban nomor 13 ini, the switch because the receiving device is now the source. Untuk 14-nya, why do you think the interface of the router are part of two different IP network? Untuk jawaban nomor 14-nya, the function of router is to interconnect different IP network. It must be a member of both network to do this. Untuk nomor 15, which IP network are connected by the router? Jawabannya the 10.10.10.0/24 and 172.16.31.0/24 network. Baiklah, yang print dua instruksi di packet tracer ini sudah kita lakukan semua. Maka, nah, dua instruksinya ini, yang instruksi pertama tadi gather PDU information for local network sudah. Untuk yang kedua gather PDU information for a remote network communication juga sudah. Baiklah, saya akhiri video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.